जय गुरु मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देवीनी माने देवीनी जम्मा देवीनी आपने केमती अच्छे मुझे भल आशा कर ठाकुर द्वारा आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसू आज गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग रे कौड़ जा गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा आमर हूँ कहार साथे मानस भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन आपने केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करके जनइबे आ डेरी करवानी आसुवा देखा साथे मानस भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन आसन गति भक्ता प्रभु कृष्ण ईश्वर पुरुषोत्तम आरंभ स्तंभ उद्धाता सद्गुरु स्तंभ परम दया परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद जगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवंगरातर पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे आजिर यही पवित्र सांध्य सत्संग हरिवास उपस्थित वरेण्य गुरु भ्रात मंडली भक्तिमती मातृ मंडली साधु सदन मंडली छोट छोट पिला उद्देश्य मोर श्रद्धा प्रीति जय गुरु निवेदन करे परम पिता पादपद्मे यही हरिवास आश्रय परम श्रद्धेय रमेश मौसा मध्यम पुत्र बड़िया भाई पुअर जन्म दिवस उपलक्षे यही सत्संग आयोजन कर पुत्रटीर जीवन किभली इष्टमय हो मधुमय हो बड़िया भाई परिवार तथा रमेश मौसा एठारे उपस्थित समस्त भाई एवं माँ मान जीवन किभली निरोग इष्टमय हो यह ही आज सत्संग प्रार्थना तो से विशेष ज्ञान बुद्धि अधिकारी मु नुहे तेरे ये जन्मदिन कथा जिते आलोचना भितर आसे मन मस्तिष्क एक इमाजिनेशन खेली जाए जमीती कि बेलून बंधा जाए केक कटा हुए एमती अनेक किसी प्रतिछवि आम मन में आंकी उठे आउ वास्तव दुनिया जिते उठाऊ ये आपण गाँव सी आरपट एक गाँ से गाँ हूँ नुआ गाँ से नुआ गाँव गोटे घर को मुझे से घर था कृष्णा ओल्ड एज होम से घरे 30 जन वृद्ध और वृद्धा लोक अपेक्षारत से सन्तान मान मासिक कई टंकार से निज जीवन अंतिम समय काटुं अपेक्षा कर पुत्र आसो स्वचक्षु देख से दिने जन्मदिन पालन करते दिने बेलून बांधी केक भी काटी किंतु से जानी नथिले वृद्ध समय वृद्ध अवस्था एभली एक जराश्रम भितर कटिब आज जो भली भाव आमे आधुनिकतार चरम द्वारदेश प्रवेश करेनी किंतु तार नग्न चित्र देखा जाउछि पिला माने बापा मां को सेते विच्युत होबार लागि तार कार्य कारण यदि भल भाव देखा जाए ये जीवन में इष्ट आदर्श केन्द्रिक जीवन अभाव और सर्वोपरि गुरु को मखारे बहन कर चलबार अभाव बड़िया भाई श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित तेणु ये जन्मदिन आसर से घरे एक सत्संग आयोजन कले मु तो निश्चित कहि से बड़िया भाई पुओ सी बड़िया भाई भाग्यवान कारण आमे माने आम जीवन में सत्संग प्राप्त होते 20 कि 22 वर्ष पर ठाकुर कहते 12 वर्ष बयस भितर पिला जहाँ शिखिनी बा देखिनी तार इंटार भविष्य को नियंत्रण करे किंतु आम मानकर से 12 वर्ष बयस अतिबाहित हो आम 22 वर्ष 25 वर्ष बयस श्री श्री ठाकुर परम पवित्र सत्संग सानिध्य पाई किंतु धन्य से बापा माँ जहाँ माध्यम दे नवजातक पुत्रटी तार जन्मदिन में ठाकुर सत्संग लाभ कर कथा सन्त कवि कहते चलन चलन सब कोई कहता है न जाने वैकुंठ कहाँ है जुनून की परिवी के नाही जानी
बात बात में वैकुंठ बखानी, पढ़ी सुनी मत पतिमयी, जब लोग तुम वैकुंठ न जानई, मैं कबीर कहा कोई कही, सत्संग ही वैकुंठ जाही। এই সৎসঙ্গ মাধ্যমে সেই পুত্র সন্তানটি আজ বৈকুণ্ঠর সেই আশ্রয় ভিতরে পরম পিতাঙ্কর সান্নিধ্যে তার জন্মদিনକୁ পালন କରୁଛି, তার জীবন সার্থক। তেবে ঠাকুরଙ୍କର কথা, পিতা মাতা জন্ম দিয়ନ୍ତି, কর্ম করে মুহি, শুভরে কিন্তু শুভ হি হুয়ে, মন্দে নরকগামী। ছোট বেড়ু ଆମକୁ এই অভ্যাস করে নেওয়া পড়িব। ঠাকুর যাহা যাহা କରିଛନ୍ତି, এই যে সন্তান দেখে তো সুন্দর কথা କହିଲେ, ঠাকুর କହିଲେ মা ହେବା କି ସହଜ କଥା, ପ୍ରସବ କଲେ ହିଁ ହୁଏ ନା ମାତା। ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ମା ହେଇଯାଏ ନା, କିଭଳି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ ବଢେଇବାକୁ ହୁଏ। এই বুইন ଭାଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆମେ ବହୁବାର ଶୁଣିଛେ। ଗୃହ କନ୍ଦଳରେ ମଦିରା ପାନରେ ବିତିଗଲା ଦିନ ରାତି, ସରବ ନାଶର ସଦର ଦୁଆରେ ରଖି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଅର୍ଥକୁ କରିଲୁ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ, ମଣିଷେ ମୋଡ଼ିଲୁ ମୁହଁ, ଏକୁଳ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେକୁଳ ଛାଡ଼ିଲୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କହ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଏଇ କଥା ବହୁତ ଥର କହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଓପନର, ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସିଏ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦଉଛନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ନିଜର ହାତ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ନିଜର ସେଇ କତିପୟ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ସାଉଁଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନା ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବୋଧେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବାପା ଏଇ ଘରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମା ଆସୁଛି ତାର ପରିବାରର ସେଇ ଦୁରୂହ ବ୍ୟଥାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନଟା କାହିଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରସତାର ଚିହ୍ନ, ସତେ ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଘରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ନିରସତା ଭରି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ସଂସାର ଚାଲିବ କିପରି। ଠାକୁର ସେ ମାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଛର ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ତୋଳି ଆଣେ। ପିଜୁଳିଟି ତୋଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର ସେ ମାଟିକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଜୁଳିଟା ନେଇଯା, 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ମାଟି ଭାବିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଠାକୁର ଏଇ ପିଜୁଳିଟି ନେଇ ମୋ ପରିବାରର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଠାକୁର ଥିଲେ ମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ପିଜୁଳିଟି ନେଇ ମା ଚାଲିଗଲା, 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ପିଜୁଳି ଆଣିଛୁ ତ? ନା ହଁ ଠାକୁର ଆଣିଛି। ନା ଦେ ମତେ ପିଜୁଳି। ସେ ପିଜୁଳିଟିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଛେ, ସେ ପିଜୁଳିଟି କଳା ପଡିଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳି ତତେ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଦେଇଥିଲି ତାହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ମତେ ସେଇ ପିଜୁଳି ଦରକାର। ଠାକୁର ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 3-4 ଦିନ ତଳେ ଏ ପିଜୁଳି ତୋଳା ହେଇଥିଲା, ଗଛରୁ ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କଣ ସତେଜ ରହିବ? ସିଏ ତ ମଉଳିଯିବ ନା। ତେଣୁ 4 ଦିନ ରଖିକି ମୁଁ ପିଜୁଳି ଆଣିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପିଜୁଳି, କିନ୍ତୁ ଗଛରୁ ଯେହେତୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ରଙ୍ଗଟା ଏ ରକମର ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ତୋରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ନିଜେ ରଖିଦେଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই যে গছর পিজুলি চিত্ত হেলে যদি পিজুলটি শুখি যায় ঝাউলি যায়, তু যে তোর স্বামীকে তার বাপা মাঙ্কু বিচ্ছিন্ন করে নেইছু, তেণু তোর স্বামীর অবস্থা আজ এই রকমর হব হি হব। আজ প্রকৃতরে দেখা যায় পরিবার ভিতরে পিতৃ মাতৃ কেন্দ্রিক সেই অবস্থা বা ব্যবস্থা নাহি। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି এই যে প্রত্যেকটি লোক আজ নাম নেওয়া দরকার। তার কার্য কারণ হচ্ছে আজ আমি মানে জানিলে যে জীবনকে কিভাবে ভাবে উপভোগ করা যায়, পিতার প্রকৃত অর্থ কোন, মাতাঙ্কর প্রকৃত অর্থ কোন, এই কিছু দিন ধরে আমি জাগরণে যাইছিলু।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ଆସିବ। এই গণেশ পূজার তাৎপর্য বুঝাইବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି এই ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୋଲି କହୁ। ତେବେ এই ବିଦ୍ୟାଦାତା ପଛର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ এই ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରନ୍ତି ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୂରରେ ବସି ଘୁରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋର ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ବିଶ୍ୱ, ତେଣୁ ଏଇ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲି ଆସେ ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ ସମତୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଆ କରିଥିଲେ ଆଉ ବାପା ମା ଚାରି ପାଖରେ ଭୁଲି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ତୁମର ଏଇ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୀତିରେ ମୁଁ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତୁମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିଦାତାର সেই অভয় আশীর্বাদ প্রদান করନ୍ତି। আজ প্রকৃতরে আমি কিন্তু গণেশ পূজা করু কিন্তু এই কার্য কারণକୁ ভুলিকি আজ গণেশ পূজা করু সত, পয়সা চান্দা আদায় করু সত, বিরাট মূর্তি করু কিন্তু ভুলি যাও এই গণেশ দেবতাଙ୍କ পছরে লুচি রহিଥିବା সেই পিতৃ কেন্দ্রিক ଆଉ মাতৃ কেন্দ্রিক জীবনର কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর କହିଲେ ଦେଖିକି ପାରୁଛ ଜୀବ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଈଶ୍ୱର ଯାର ନାମ ଲୋକ ଯାକୁ ବୋଲେ ତୁମେ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖି ନ ପାରିଲ ସେ ପଦ କମଳେ କେମିତି ନିବେଦିତ ଫୁଲ। ମୁଁ ତ କହେ ଭ୍ରମ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପିତା ମାତା ଦେବା ଦେବୀ ଏହି ଧରା ତଳେ ପୂଜ ଜୀବ ପଦ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଜୀବ ମନର ବିକାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ଅନିର୍ବାର। ଆଜି ଠାକୁରରେ ପ୍ରଣାମୀର ଗୋଟେ ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଳନ ହେବ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଆଉ ତତ୍ପରେ ପରେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମୋର ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। এই যে ইষ্ট বৃত্তির প্রচলন করে যাহাকি মনুষ্যকে অকাল মৃত্যুর রক্ষা করব ঠাকুর তা সহিত আউ দুইটি বৃত্তির কথা কইলে হয়তো আমি মানে তাহা আজকে পালন করলে তাহা যা পিতৃবৃত্তি আউ মাতৃবৃত্তি जो मार अरसरु जो माँ को अनंत कष्ट दे मुझे धराधाम को आसिली तार भरण पोषण दायित्व मध्य मोर जो बापा अजस्र किसी सैक्रिफाइस करी मते छोटरू बड़ कले तांकर दायित्व मध्य मोर किंतु भूली जाऊ आमे जीवन रे इष्ट आदर्श मिलु नथिले मनुष्य पितृ मातृ ठाकुर निजे कहते जे पितृ भक्त मातृ भक्त लोक ही गुरु भक्त हेई पारे नहले हेई पारे ना जहार पितृभक्ति नहीं जहार मातृभक्ति नहीं से कदापि गुरुभक्ति बेले ठाकुर ताकर बार्धक्य समय 69 माने ठाकुर 69 वर्ष हेची जने तो भक्तर प्रश्न ठाकुर कहउछथि ठाकुर प्रश्न कराई ठाकुर आपन जीवन रो सबुठु माने चाहिदा कोन आपन जीवन खुशी कोदरे ठाकुर कहले मोर मां रो मुखरे हस फुटेबा मोर अंतर चाहिदा मार मुहरे हस फुटाइबा चिंता करतु ठाकुर पानी कहले मातृ भक्ति अतुट जेते सही पिला हुए वृत्ति सेते माँ प्रति भक्ति आज इतिहास पुस्तक जो उल्टे जाती सही पिला माने सार्थक होइछथि जो मानक जीवन रे एई मातृ केंद्रिक भाव अछि पुनी ठाकुर कहले पिता सुख पिता धर्म पिता ही तकर नंदना पितृ प्रीति प्रसाद जाने सबु देवतांकर वंदना करे किछि देवादेवी को वंदना करिया दरकार नहीं केवल बापांक विषय दुई पद कथा प्रत्येक दिन मोर बापा ये बढ़िया कथाटा आसला समय तो खूब संक्षिप्त बापा को चिन्हिबा को मते 60 वर्ष लागिला से घटना बहुत विराट बड़ अछि तो सफल हेतु तले जेतबेले मते 4 वर्ष हेतला भाबुतिली दुनिया रे सबुठु भलो मोर बापा काहे ना सी मते सबु किछि मोर जहा अळी अतले थिला समस्त किछि को परिपूर्ण करथि तेन दुनिया रे सबुठु भलो मोर बापा जेतेबेले 10 वर्ष हला सेतेबेले विद्यालय को गली सेतेबेले आस्ते आस्ते लागिला जे बापा भलो लोक किंतु बापा को भी भलो लोक आउरी केही अछन जेतेबेले 18 वर्ष हला मते लागिला बापा तुमे आउटडेटेड हे गले जुग आज जहाँ है तुम सहित मोर रही पारि नहीं चली पारि ना जो विवाह हो जाए बाबा तुम सहित घर संसार कर मत बहुत कष्ट है तेणु
तुम्हें आइदर कोठी दूरे जाओ नले मु तुम ठार दूरे जाउछि जेतेबेले मते 42 वर्ष बा 40 वर्ष अतिक्रम करी जेतेबेले मु निजे बापा जेतेबेले चिंता आसिला बापा छोटबेले केते कोन ग्रहण करथान केते कोन अळी अदळी आमे ताका पाखरे करिथिलु से समस्त किछि परिपूर्ण करथिले किंतु मु जेतेबेले मो संतानर ई अळी अदळी शुणे जेतेबेले मने पड़े बापा को कथा जेतेबेले 60 वर्ष हुए जेतेबेले लागे जे बापा तुम्हें थिल हमको अनेक गुड़े शुभ संस्कार देथिल आज सप्त शुभ संस्कार देकी मध्य आमे माने पिला मानकु सजाड़ी पारुनी तेणु तुम्हें भल थिल से कहला 60 वर्ष लगी जाए गोटे संतान को ता बापा विषय बुझा जिते बुझे से बापा और माँ ता पाखे नथा आज प्रकृत में ये जन्मदिन आसर मुझे बहुत थर कथा कही प्रत्येक घरे आम छोट पिला जन्मदिन पालन करूँ कि छोट बेलू यही शिक्षा देवा दरकार बापा और माँ जन्मदिन किभली घरे पालन कराए से दिन स्वामी स्त्री दुई जन बाहरी कौन सी एक भोजी को जीवाई घरे एकमात्र वृद्ध माँ एकमात्र पुओ समस्ते बाहर सजबाद भोजी को जी छोट पिलाटी पचार बापा को बापा आम जेजेमा को लेकिन जीवा ना सी रही पारे ना सी आम पाखे गोटे मंदिर अच्छी से मंदिर पाखे जेजेमा को छाड़ी देगा पुणी फेरला बेले नहीं आसवा कार जा समय से पिलाटी अनेक किसी जेजेमा सहित कथा होची जेजेमा तुम्हें आम संगे आस आस जेजेमा तो बयस तो सरी आसे निजर इच्छा तो व्यक्त करें व्यक्त कले भी से इच्छा परिपूर्ण करने सामनार लोक कहीं ना तेणु जेजेमा कौन नाई देखो मंदिर में ठीक अच्छी माँ को मंदिर में छाड़ी जो स्वामी स्त्री पुओ आगु को जाती छोट पिलाटी बापा कहे बापा तुम्हें भी दिने वृद्ध हो किंतु मंदिर पाखापाखि गोटे घर करी जमी मत तुमको से मंदिर में छाड़िया विशेष समय लगे ये कथा कहबार तात्पर्य या आज छोट बेलू आम पिला जहाँ शिक्षा दो से शिक्षा ही एंटायर भविष्य को नियंत्रण करे छोट बेलू कहते घर से बापार कर्तव्य किछि देई तार माँ पाखक पठेबा माँ कर्तव्य किछि देई जा बापा को देई आस पुणी बापा माँ उभयंकर कर्तव्य किछि पिला हाथ देई जा आग जेजेमा को देई आसिबु पुणी सेही बापा माँ कर्तव्य किछि देई जा आग ठाकुर को दबु तापर जेजेमा को दबु जेजेबापा को दबु तापर आम दुजन को दबु ये जो शिक्षा पारिवारिक शिक्षा ये शिक्षा बोध सत्संग छड़ा आउठी मिले ना ठाकुर कहले ये सत्संगी परिवार ये बीजमंत्र ग्रहण कर बापा माँ जीवन सार्थक हुए गुरु को प्रदर्शित पथरे चलिया भर दे से दिन जड़े माँ आसी तार संतान को अनेक बार कहती ठाकुर पाखे प्रणाम करने किंतु संतान भी प्रणाम करूना ठाकुर यही सब घटना को देखी चली परवर्ती समय माँ टी निर्देश करते ठाकुर तू आग प्रणाम कर ते देखी सी प्रणाम कर पिता माता आचरण ही भविष्य पिलार जीवन गठन कार्य कारण हुए आम आचरण करू गोटे उच्चारण करू गोटे उच्चारण आचरण जो प्रभेद यही प्रभेद भितर कि पिला नष्ट हो जाए ठाकुर बारंबार तागिद कर कहले पिता माता झगड़ा करे पिलापिली देखे सर्वनाशर सब द्वारे पिला रखे जो घरे सकाल सन्धारे दुई शंख बाजे छोट पिला सी हूँ वर्षक 2 वर्ष रही सी देखला मोर माँ शंख शंख बजाइबा पर सी कौन प्रार्थना प्रार्थना पर जयराजे ताड़ी माड़ हुए तापरे समस्त घर गुरुजन मान प्रणाम कराए शिक्षाटा ही परवर्ती जीवन को नियंत्रण कर शिक्षाटा किंतु आज देखा जाए आम व्यक्तिगत आलस्य व्यक्तिगत प्रवृत्तिमुखी चलनी व्यक्तिगत ये असावधानता जो आज आम मैंने आज अनेक परिवार लोक सबकि बुझती किंतु जो ठाकुर को दीक्षा नबार कथा हुए
বা বীজমন্ত্র গ্রহণর কথা উঠে আজ্ঞা আমি কোন পারিবু আমি ସବୁ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆସେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପାଇବାକୁ ତୁ କରିଲୁ ଗୁରୁ ପାଇବାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ନେବାକୁ ଲେଲିହାନ ବୋଲେ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ମାଗିଲା ଠାକୁର ମୋର ଏଇଆ କରିଦିଅ ଠାକୁର ମୋର ସେଇଆ କରିଦିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢିଆ ବାଣ୍ଡି କଣ ସେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ବାଣ୍ଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ହସବି খেলবি লুটবি মজায় যা ইচ্ছা তা করবি সব বিপদে পড়বি যখন তখন বলবি রক্ষা কর হে কেশব কেশব কি তোর বাবারা না তিনি খাঁটি সোনা তার মানে মো মন ইচ্ছা চলিবি মো মন ইচ্ছা উঠিবি মো মন ইচ্ছা যাহা করিয়া কথা কইবি কিন্তু যেতেବେଳେ মোর সন্তানটি মতে বিগিড়ি প্রহার করিব বার্ধক্য সময়ে সেতেବେଳେ কইবি ভগবান তুমি মতে এইভাবে সন্তান দেব কিন্তু এই সন্তান পাই মু করিছি কোন মো জীবন কু মু গুরু গ্রহণ করি নাই মো জীবন কু গুরুଙ୍କ পাখରେ উৎসর্গীকୃତ କରି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବନି ଭଲ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ସମୟ ସରି ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ এই ଗାଁର এই ମାଇକର ଶୁଣୁଥିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଦୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଯେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବିଧିକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ତତୋଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପରାଘାତ କରୁଛି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସେହି परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरଙ୍କର ରେତନାଥ ସନ୍ତାନ परम पूजनीय ସୁଭଦାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଗମନୀ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ମହା ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏହି ବ୍ୟାକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡିସାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲି ଥରେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଭରି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିବ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ପୁଣି ଥରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜୀବନ କିଭଳି ଇଷ୍ଟମୟ ହେଉ ନିରୋଗମୟ ହେଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଦୀର୍ଘ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସଭ୍ୟ ମାନସ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ